الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وأمر بالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى. أحمده سبحانه من على المؤمنين بالهدى من بين العالمين وميزهم من المنافقين بأنهم في صلاتهم خاشعون وعلى صلواتهم يحافظون، وجعل جزاؤهم أنهم هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليم الحكيم الذي أخبر عن المجرمين أنهم إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وأنهم يوم القيامة يسألون ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين. وعن المنافقين بأنهم عن الصلاة يتكاسلون وفيها يراءون، فيا ويلهم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكرم البريات وخليل رب الأرض والسماوات، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأئمة المهديين. أما بعد، فأوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى، فلا سعادة ولا صلاح إلا بالتقوى، فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين. عباد الله، قد فرض الله عز وجل الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل، وأمرنا سبحانه بالمحافظة عليها وعدم التهاون بأمرها أو التكاسل عن أدائها أو التفريط فيها، فالمسلم مطالب بأدائها ما دامت روحه في جسدي. الصحيح والمريض في ذلك سواء، وكذلك المسالم والمحارب والمقيم والمسافر والرجل والمرأة، إلا في حال حيض المرأة ونفاسها. قال الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. أم بي الله تنو، أم بي بركة دا أندبا ماي الذي مسايي خلق فسوى أي دانينك dan chogola ale ala kelempe dan chogo mi na gundo bale ala kelempe de yoro ala ni dan fen sima je ka daninke ala kelempe de to go dali masa ala kele ale de dalike wala kele ale de besayake. الملك الأعلى الذي مساو كم مساي مساورتين على كلمة دي مساي جيناتك كوننا
ala be adamadenw fusaya ni ɲɔgɔn ye wagati kunkuruninw kɔnɔ ne tɛ masakɛ tɛ yen dɛ ala kelen pe de ye masakɛ ye faama tɛ yen dɛ ala kelen pe de ye faama ye setigi tɛ yen dɛ ala kelen pe de ye setigi ye se tɛ mɔgɔ si ye ni ala tɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kabana gan diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔna la fo ala kelen bɛɛ lajɛlen bɛ se a dɔnyɔrɔ dan na don dɔ la ko dɔ la i jɔyɔrɔ mana kɛ cogo cogo fo ala kelen dan tɛ masa min na o de ye ala ye masa min ka se ye tiɲɛ ye o de ye ala ye ka da kan ala de ka se bɛ fɔlɔ wa ala de ka se bɛ laban n'o tɛ danfɛn si ka se tɛ laban bi ka di sini man di don ɲinan diyara salon diyara ɲinan gɛlɛyara don san caman na tɛmɛnenw gɛlɛyara nka ala nana ka na ɲinan diya ɲɛnamaya bɛ kɛ nin kɔnɔna de la masa min b'o latigɛ a ka danfɛnw kan o de ye ala ye danfɛnw u bɛ ala ka nɛɛma nɛnɛ cogo min u bɛ ala ka tɔɔrɔw fana nɛnɛ ten u bɛ ala ka nɔgɔya nɛnɛ cogo min u bɛ ala ka gɛlɛya fana nɛnɛ ten nin bɛɛ lajɛlen bɛ mun yira nin bɛɛ bɛ danfɛnw ka danfɛnya de yira danfɛnw na an ka dɔn k'a fɔ ala kelen de tɔgɔ ko dali masa wa ale ala a ko a ma danfɛnw dan foyi kama n'a batoli tɛ an bɛ seereya k'a fɔ batoma wɛrɛ si tɛ yen min ni batoli ka kan fɔ ale ala kelen ale ala batoli la a y'a batoli min bila batoli bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ ka di alakira muhamadu ma kisi nɛɛma b'a ye a k'a di a mantow ma o de kɛra sali ye sali ala ye sali fɔ ka gɛlɛya a ka alikuranɛ ba kɔnɔ dɛ ala ye sali fɔ ka jɔyɔrɔ di sali ma a ka alikuranɛ ba kɔnɔ a ma jɔyɔrɔ min di bato si ma wa alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye san 23 de kɛ ala ka kumakan laseli la a kumakan ninnu na a ma foyi gɛlɛya mantow ma ka tɛmɛ sali kan a ye sali fɔ a mantow ye fɔ cogo sugu bɛɛ lajɛlen na ka seli gɛlɛya fɔ a mantow ye gɛlɛya bɛɛ lajɛlen na ka seli bonya fɔ a mantow ye bonya bɛɛ lajɛlen na ka seli jɔyɔrɔ fɔ a mantow ye dante jɔyɔrɔ min na diinɛ kɔnɔna na a nana se yɔrɔ dɔ la alakira ko a mantow ma sallallahu alaihi wa sallam أكو العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر صلى الله عليه وسلم أكو فنانجمي دم فرمي بسلامين كافرين يغنجي أكو دي سلي كسلم من طرفا نما من يسلي من نابلو فلاي وتكي تغوكو سلامين مغو من يسلي بلا o tigi ka silamɛya banna o don o donna kafiriya kɔnɔna la kuma nɔgɔman don jate nɔgɔman don kɔlɔsili nɔgɔman don sali de bɛ mɔgɔ don silamɛya kɔnɔ sali bilali de bɛ mɔgɔ bɔ silamɛya kɔnɔ n'a fɔra sali bilali ala ko ko ka sali kɛ cogoya min na ni silamɛ ye seli bɔ bolo kan ka ban ni selibaga ye seli bɔ ala ka bolo kan ka ban o kɛra o ye seli bilalen ni selibaga ye seli kɛ kɛcogo la ala ko k'a ka kɛ kɛcogo min na o y'a kɛlen selibaga dafalen ye wa selibaga dafalen o ye silamɛ de ye seli bilabaga o ye kafiri de ye kafiriya tɛ siya ye kafiriya tɛ jamu ye kafiriya tɛ farikolo couleur ye wa silamɛya yɛrɛ tɛ bɔkolo ye silamɛya tɛ jamu ye silamɛya tɛ kabilako ye silamɛya ye seli minɛli de ye n'i bolo fila ye i tulonkɛra seli la i bɔra diinɛ la i ɲɛnajɛra seli la i bɔra diinɛ la
ye sali bla ibora dine la ye sali mina ni bolo flaye ye dine mina ni bolo flaye ye seli ke i dusukunye dine dusukunye sigatala ye dine mina ni dusukunye ene kama ambalma al-islamu anga bi walanda be boli femin kan o de sali importance ye islamu ka do ko ni ame ko islamaya dine sali do da alakra sallallahu alayhi wa sallam ako yawmal qiyamah jodun ala bina dossier folo min dayele yawmal qiyamah jodun ni ala ye buna aramadun bewli ku jow sen flakan ka jinaw bewli ku jow sen flakan kam melekew ke ka buna aramadun ni jinaw kori hali dugumene wo o bodate mo bolo o donne to ko yawmul qiyamah ko jodon ala madun to da gansa ko jodon de kadaka joli mindo kamne ala ye jiya dan fo alkiyama jodo mo si tavo kiya nyogon joli me mo tavo ya joli nyogon kome walma ya joli nyogon nye katrate ya joli nyogon ke ala ko yomal kiyama jodo kle kelembe be jiya sam babiduru de mo 50,000 sana jiya sam babiduru o de be alkiyama jodo kle kelema abebe ke joli hali sigi yoro misi kara jarati o te mo bolo yi kadra de ki miri sigi lila o de kama ala e togo ay togo chamanda ni doina nga togo la a togo mini ala sinzina ka kosobe akal korne bakono ako yawmul qiyamah ko jodun ay ni doina joli de samba biduru o kuntala jana o de be ke joli la ngaw ka fleke ala ka cide sallallahu alayhi wa sallam akoko don joli ko ala ko mo category wolon flabe adama dona kulu te jonin don chew jodon kulu te jo muso jodo kulu te jo famo jodon kulu te jo setrus jodon kulu te jo demission jodo lute jo makorobo jodo lute jo jien bebe jodo mena sen flagan ala ko don ko mo category wolon flabe ko lute jode kalebe ala be melekaw bla akano mo category wolon flata ka tu installer alere ala ka tribune officielle la ale ala ka damu konanana sanni kiru tegaliche ukatuka aljana kono dona o mo category wolon fla alakra sallallahu alayhi wa sallam ayam modo ko fala o mo jonye akom mo min disukun kalalendo misri la aleka farda duru nale madi alama misri la be ko male masali ko ala ko o griyara lema ko ala ko bonyana lema ko ala ko kay sali bonye ale fana ba bonye ko ala ko kale ka jonge sali ka kayorola no ale ala ka soye kale ala fana ba bonya ni place min kaka yawmal qiyamah ale ba dam selite fende ni ala buloda mo category wolon vlami ni ala bolu bonye yawmal qiyamah jodon yawmal qiyamah geleya kafiri ni islamé be kaka ni ndon geleya la kadaka kirima tege folo jango mo ka do kan ta aljana wal me kan ta jahannama o do mo munu meta damuna o don VIP o don ma baw kadaka niyame mogoba alaka mogoba kodo niyame makorotalen alaka makorotalen kodo abe mogo bela jele nyi abora sanfe kafiri duguma ka labanuma fo ala ye mogo min korotan fo dine ye mogo min korotan fo mogo min ga limaniya ya korotan ala bolo o be laban korota de ma o be se ala ma korotalen de kadaka ala de korotan masaye note jien fen foite no be korota se adama dema ikuy mewo la ko bi kisi jien majigima ko bi kisi jien davrilima o fente jien kono ala de korota masaye wala be korota li kena batuli ko nyumande
Voilà batuli ko nyuman chamanjela sali de benino. Allah sallallahu alayhi wa sallam ako hali bi seli bonye hukumun kono ala bolo yawmal qiyamah jodo ko ala be melekaw bla ko dossier folo min dayele o de joli kiti adamaden joli ka gele alamade droite mo shi bolo ka adamaden joli tonin kelen ka bo funa karani ala ka tiye tiye mini ala be jena ye dalu mini ala be jena ye odun te ke ala te jeni foye joli boni na funa kara tiye bil haqq min kara tiye kan ala rebe tiye son tiye mi ma ala rebe tiye mi rekoni no te mama ni ye joli tonin kelen bo buna adamaden dossier folo min bi nya alkiyama ale de do ale be kon ala bato ere dossier nya. Voyez, le jour du jugement dernier, le premier dossier qui sera ouvert par le tribunal de Dieu est le dossier du sang. Le sang est sacré pour Dieu. Regardez le sang, comment il est rouge. Sa rougeur fait peur. Sa rougeur montre sa sacralité pour Dieu. Dieu aurait pu mettre du sang noir, du sang bleu, du sang n'importe quelle couleur. Mais Dieu ne fait rien pour rien. C'est le Créateur suprême. Il a choisi la couleur rouge pour le sang et il a rendu le sang humain sacré. Nul n'a le droit de faire couler une goutte de sang de qui que ce soit sur terre sans que cela ne soit fondé par la loi d'Allah. Sinon, cette personne aura à répondre devant la justice de Dieu. Donc, le premier dossier qui sera ouvert le jour du jugement dernier, avant le dossier des adorations, le dossier des jeûnes, le dossier des pèlerinages, le dossier des aumônes, le dossier du monde entier des biens, le premier dossier qui va précéder tout ça devant le tribunal de Dieu, c'est le dossier du sang. Gare à celui qui s'amuse avec le sang d'autrui. Le sang est sacré. Il s'agit du sang humain tout court. C'est le sang humain qui est sacré. Cela n'a rien à voir avec les couleurs des religions. C'est le sang de l'être humain qui est sacré. Il doit être protégé partout et par tous. Après les dossiers du sang, les dossiers des adorations. Ni joli kiti boraye ala bato dossier ou de sang. Ala bina meleko yamara ko ka bato dossier dale. Na meleko yamara ko ka bato dossier dale. Abe meleko yamara ko ka follow dossier mina bato la. O salide. Kay seli la ay selu la jada. Akwada madin kelengelen fe be kenenga ya be ka seli takalla je. En détail. Seli nunun kerani salji dafale wa. Seli nunun kerani ala nyesranye wa. Seli nunun kera ke wati la wa. Seli nunun kera ke rola no jamae wa. Nyana akanyana maya bekaro kan. Foi ma balola ni banate wal ma tama gelon. Foi ma balola fona kera daluye aseko shima kemina. Ala bo don ka teme aka jon ere kan no sababu ya munun bala ala ka hine be bolo kan ala be pan kuna mais no te kisigi mana boro la seli wati ka teme kan kisigi jien no fe seli wati ka teme kan e janye wati sele ala ka wati ala e wati min kofo ala e wati min seben e ma kewola e re janye wati e be wuli ki takola yo ki yere mo ke ala e ni seli dossier d'aile la meleko fe ni meleko tara soro seli kain akera kechola akera kerola akera ke watula ala ba fo meleko ye okuma ya ka dossier to bela jelen d'aile aya ka hiji dossier d'aile ayiji mununge ngolu ta en compte aya ka sun dossier d'aile sun mununge ngolu ta en compte
aya ka saraka bolon dossier daile ay saraka nyuma munun bongulu ta en compte ay baragnement munun ke aka bange baga do nyinu aya lu tobe takana nae ngonu beta en compte. Mais ni melako ye sali la jew ya soro critère munun ba to sali kan kan mina ala fe o ya soro lu critère mba fiena sali baga ngam mako aka mako makoshila aya ka ereta ya ma ke ala tay ala ba fa melako ye ku ka ka dossier toto ye ko ce n'est pas la peine aka dossier to ka daile. Vous voyez, le dossier de la prière est le premier dossier qui sera ouvert après le dossier du sang devant le tribunal de Dieu le jour du jugement dernier. Quand la prière est jugée bonne par celui pour qui on a prié, parce que nous ne prions pas pour nous-mêmes, encore moins pour qui? Personne d'autre. Nous prions pour celui qui nous a créés pour prier pour lui. Et pour prier pour lui, il a mis des conditions que nous devrions respecter à chaque prière. Et ces conditions sont connues de tous. Ne pas prier sans l'ablution, prier propre, tenue propre, corps propre, lieu de prière propre, la prière à son heure et la prière à son lieu. Toutes ces conditions ont été respectées dans la prière. La prière est validée par la justice divine. La validation dépend de ça. Quand la prière est validée, les dossiers des autres adorations seront naturellement ouverts pour venir appuyer le formidable dossier de la prière. On a ni sali dossier magna, sali dossier magna. Alors, il faut que les gens rejeté à Tigima. Kaya Kaya Retaï, Kamakali à la taille. Donc, moi, je suis dossier, je suis beladjele avec Datoum, à la Tatoshi. Je suis recélité au denier. Allah sallallahu alayhi wa sallam, Donola Naka Sabo Silen Torah. Aka Sabo Kama, Koya Rasulallah, Yali Barajmen Kadi Alay Katime Bara Bekande. Akaga sabo ma ko bara min kadi ala ye katme jonga bara began as-salatu fi waqtiha ay salike akke waqti lawde kadi ala ye nako bara be way ala bena tuguni selima waqti la kada kale seli di amma watu de la akeli ulu waqti la ode be salike saliye na bora ala ka waqti la ka ki yere tay ka ba kuma selike yere tay yere be seli yere fana bi yere saray ka sella rona sero magara cheni da nga seli be ka ala tayde na ala ko ka ali sali ale wati mina o wati o dalendo mo mi ni krefe ala ko tigi o sali korodon o tigi sali korodon o de kama alakra sallallahu alaihi wasallam akoka saboma ako bara min kadi ala jonga bara la katme ko bara be kan o de ka sali ke awatila ambalma islameu halibi ka kuma seli importance kan donola alakra sallallahu alaihi wasallam anaka sahaba usigilen tora akwaka sahaba ma ako sali min kadi ala ye katme sali bekan farda duru kofe sali min kadi ala ye katme sali beka farda duru kofe o de sufe seli sallu wan nasu niyam ay sali kuma min aramadun suno golendo su kono ay wuli ka seli ala ko kadi ala ye de seli be kadi ala ye isella wati abe kadi ala ye nga seli do be wati do be o seli ka bo ala made o seli ka di ala de o seli ka giri ala made o se wati jumen seliye sallu wan nasu niyam. Levez-vous pour prier pour votre Seigneur pendant que le monde est en sommeil. Pendant que le monde est en sommeil, quand le monde s'est endormi, levez-vous
toi le croyant, toi la croyante, toi l'homme de foi, lève-toi, débarrasse-toi du sommeil, résiste au Satan qui veut te tenir dans le lit. Lève-toi, fais tes ablutions pour ton Seigneur au milieu de la nuit et incline-toi devant ton Seigneur, prie pour lui. Ton Seigneur apprécie ses gestes à sa juste valeur. Sallu wan nasu niyam. Priez pendant que les autres sont en sommeil. C'est important. Dunula alakra sallallahu alayhi wa sallam, Sirna Jibril nana kana alakra sigilen soro. Ako ya Rasulallah, ko ala yinchi ko ngana kumakan duru foye ko ngata. Kumakan duru ko ngana foye farokan. Ko ngofie ko ngata. Afalola kan mun faye. Ako ya Rasulallah, ako ala ko ngana finyana. Sharaful mu'min fi qiyamil layl. Ko ala ko ngana fiye kulli man yajon korotali ala bolo. Limania John korotali ala bolo. Limania John ala ka korotan la jima be kabako ya korotan mina. Ako foi to se limania John mani du claveselte. L'ange Gabriel est venu rencontrer le prophète un jour dans la précipitation. Il dit: prophète d'Allah, ton Seigneur m'a envoyé pour que je vienne te donner 5 conseils, pas plus. Et le premier, ton Seigneur m'a envoyé te dire de multiplier les prières de nuit, les prières surrogatoires de la nuit, en plein milieu de la nuit. Lève-toi pour prier pour ton Seigneur. Ton Seigneur me dit que l'honneur du croyant réside dans les prières de nuit. La grandeur du croyant réside dans la prière nocturne, c'est-à-dire les prières qui se font en plein milieu de la nuit, pendant que le monde est en sommeil, pendant que les autres dorment. Celui qui se lève pour prier aura fait un beau geste pour son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala ayeli manejom mangutu aka alquran bakono ayeli manejom mangutu ni fem folo jumenye ako qad aflaha almu'minun ko ako mu'minun kuna jara de ako limanejom gayna de ako limanejom gayna de min alabna fo limanejom mo jonye ni ala be kolu mangututa kan nyebo olu fe kolu kuna diara kolu ganyena ako alladhina hum fi salatihim khashi'un ako limane jonde mawye mo mununu be sali o be sira ala nyaw ko sali kono nana ala ko ko tigila mo olu de to ko limane jom ala nyesranya bulo ko sali kono mo mununu be sali kono be contact ka oni jienche ou dusuguna anu haklila ku nyesi u mama kamiri alala kamiri ala ka sevra ala kamiri alala fo ala nyesrenya ka do dusuguna u be do seli kono ka to seli kono dusuguna anu hakilla ala yotigila maw mangutude ko de bayra ka fotigila maw be israeli ala nye u ka seli kono nana. Dieu a fait l'éloge dans ce célèbre verset du Coran des croyants. Mais quels croyants? Les croyants qui sont très attachés à leur prière. Les croyants qui, dans leur prière, ont une véritable crainte en Allah. Les croyants qui ont une crainte en Allah sont qui parmi les croyants? Les croyants qui, dans la prière, ne sont pas évasifs. Les croyants qui, dans la prière, ne sont pas évasifs, ne sont pas dispersés dans leurs pensées. Les croyants qui sont véritablement présents dans leur prière, qui ne sont pas en dehors de leur prière. Des croyants
qui comprennent le sens de la prière. Les croyants qui mettent du sérieux dans leur prière, de la vigueur dans leur prière, qui ne regardent pas à droite, à gauche pendant qu'ils prient, qui sont concentrés et qui ont la crainte d'Allah dans leur prière. Dieu a fait l'éloge de ces croyants-là. Encore là, l'importance de la prière revient. Elle revient partout dans le Coran. Elle revient sans arrêt, tellement la prière est importante pour Dieu. Qu'Allah nous facilite la prière. Qu'Allah nous facilite la prière. Qu'Allah fasse de nous des gens qui prient pour lui avec crainte, avec dévotion. Qu'Allah nous établisse dans la prière longuement. Et qu'Allah nous donne la chance de mourir avec la prière. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمائه وأشكره على آلائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على أوامر ربكم تفلحوا ولا سيما هذه العبادة العظيمة وهذه الصلاة التي جعلها الله سببًا للفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.